میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں سکھاؤں گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. ایسے فقرے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ایشور یو دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی ایشور یو دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. آئی ایشور یو دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا. آئی ایشور یو دیٹ آئی ول میری یو. I assure you that I will marry you. I assure you that mean میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. I will marry you یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے سمپل فیوچر ٹینس کا which mean میں تم سے شادی کروں گا. One more example for better understand. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں سکھاؤں گا. I assure you that I will teach you. I assure you that I will teach you. I will teach you یہ سینٹینس ہے سمپل فیوچر ٹینس کا which mean میں تمہیں سکھاؤں گا. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. I assure you that I won't go there. I assure you that I won't go there. won't یہ will not کا شارٹ فارم ہے یعنی کانٹریکشن ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں پڑھوں گا. I assure you that I will study. I assure you that I will study. Next example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے ملوں گا. I assure you that I will meet him. I assure you that I will meet him. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. I assure you that he won't come here again. I assure you that he won't come here again. Next example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے نہیں بتاؤں گا. I assure you that I won't tell her. I assure you that I won't tell her. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وقت پہ آؤں گا. I assure you that I will come on time. I assure you that I will come on time. I will come on time یہ complete sentence ہے which mean میں وقت پہ آؤں گا. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کام کرے گا. I assure you that he will work. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں جس طرح. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the way. The way mean جس طرح یا جس طریقے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے فقروں کے لیے. سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا the way. The way کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد آ جایا کرے گا کاما اگر لکھنا ہے تو. کاما کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے پھر سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا کین. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. The way you care no one can. The way you care no one can. The way mean جس طرح. You care mean آپ خیال رکھتے ہیں. No one can کوئی نہیں رکھ سکتا. بالکل اسٹرکچر کے مطابق ہم نے اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں. One more example for better understanding. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. The way he teaches no one can. The way he teaches no one can. One more example for better understanding.
जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। The way you smile nobody can। The way you smile nobody can। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। The way he speaks nobody can। The way he speaks nobody can। The way mean जिस तरह। ही ये सब्जेक्ट है which mean वो speaks ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब है which mean बोलना। nobody ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन। द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नोबडी कैन। द वे यू प्ले नोबडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं। या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फैक्टरों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है अगर प्रेजेंट तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट है आई विल या नाउन के साथ यूज होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। के बाद जाया करेगा लाइक और लाइक के हमें करना है डजंट। डजंट के बाद फिर हमें यूज करना है लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। I don't like the way you speak। One more example for better understanding। जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं। I don't like the way he is। I don't like the way he is। और आखिर में ये दो पैराग्राफ आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा पैरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरी मेहनत रंग लाएगी। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। मेहनत रंग लाना यानी किसी काम में कामयाबी हासिल करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस पे ऑफ। पे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरी मेहनत रंग लाएगी। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी मेहनत रंग लाएगी। हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी समझदारी रंग लाएगी। उसकी समझदारी रंग लाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस